क्या दीदी, आप तो तेलुगु में बता रहा हर वीडियो, हम लोग क्या समझ रहे हो। हम लोग को तो तेलुगु आता ही नहीं करके बहुत जन मेरे को पूछ रहे हैं। तो उसी लोन के लिए मैं ये वीडियो बना रही कि ये जो बंगाली का सुबह और शाम का नाश्ता रहता है, उस नाश्ता को क्या बोलता है, कैसे खाता है और कभी कभी खाता है करके मैं बोल रही हूँ। इसी में और बंगाली लोन के लिए भी बोल देती, आप लोग पूरा समझ लेना, ठीक है। तो इसी में क्या बोल रही, इसी को मुड़ी चनाचूर यही खाता है बंगाली सुबह शाम। তো আমি কে বলছি, সবাই বাঙালি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কি বৌদি তুমি তো ভিডিও করছো, ভিডিও আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছো না, তোমাদের তো তেলুগুয়ে কথাচ্ছো, তাহলে আমাদের কি করে কমেন্ট করো, ঠিক আছে। তাই জন্যে আমি সবাই বাঙালির জন্য এটা বাঙালির মধ্যে করছি। আমাদের বাঙাল মধ্যে সকালে আর বিকালে নাস্তার মধ্যে কি খায় ওইটা আমি কথাচ্ছি সবার সঙ্গে। মশলা মুড়ি চানা মুড়ি যা খেয়ে ওর সঙ্গে আমি কথাচ্ছি। তারপরে সবাইকে বাঙালির জন্য এটা ভিডিও বানাচ্ছি। দেখো আমি আজকে তো এটা মশলা মুড়ি বানাই খেয়ে নিচ্ছি। তো আমাদেরকে যা পছন্দ হয় লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো।